बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम नुक्ता एतराज़ में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, निगरां हुकूमत ने अस्करी क़यादत के साथ मिलकर मुआशी महाज पर उम्मीद का दिया तो रोशन कर दिया है और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो सफारती चैनल है उसको बहुत अच्छी तरह मोबिलाइज़ किया। इस वक्त वो चीन के कामयाब दौरे के बाद वापस पहुँच चुके हैं और 31 निकाती एलामिया भी जारी कर दिया गया है। और ये जो कामयाब दौरा है इसकी कलीदी अहमियत है। चीनी सदर की दावत पर 3rd BRI इंटरनेशनल फोरम में प्राइम मिनिस्टर की शिरकत, यकीनन बहुत सारे इसके हमें नताइज निकलने शुरू कुछ ही दिनों में नजर आने शुरू हो जाएंगे और CPEC को तेज करने में ये जो दौरा है ये मुआवन भी साबित होगा। पाकिस्तान को चीनी सरमायाकारी की इस वक्त अशद ज़रूरत है और इस हवाले से अहम पेशरफ भी हुई है। इस वक्त हम देख सकते हैं कि 20 एग्रीमेंट्स हुए हैं। जो पेट्रोलियम सेक्टर है उसमें $1.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो रही है। साथ साथ जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं जैसे ML1 है प्रोजेक्ट गवादर में जो बंदरगाह है उस पर तरक्की के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें तेज़ी आ रही है और यकीनन हम इसके कुछ समरात आते हुए देख भी रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर से ने पाक चाइना को जो है मजबूत रिलेशनशिप के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि हम दोबारा इसको जो है वो मजबूत बनाने के अज़म को दोहरा रहे हैं। कोऑपरेटिव पार्टनर्स हैं, आयरन ब्रदर्स हैं पाकिस्तान और चीन, और यकीनन ये वो कोशिशें हैं जो पाकिस्तान में इस्तेहकाम और तरक्की लेकर आ रही हैं। लेकिन नाज़रीन, 5 सालों में जो सियासी मंजरनामा है वो तेज़ी से बदलता हुआ नजर आ रहा है। जो अपडेट्स हैं, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कल पाकिस्तान वापस तशरीफ लेकर आ रहे हैं और यकीनन जो गिरफ्तारी का खतरा है वो टल गया है। एक केस में जो गिरफ्तारी थी उसके वारंट मनसूख कर दिए गए हैं, जबकि जो 2 केसेस हैं उसमें हिफाजती जमानत जो है वो मिल चुकी है उनको। नवाज शरीफ जब वापस आ रहे हैं तो आते साथ ही वो लाहौर में जलसे से खिताब करेंगे, मगर उनके इस प्लान पर जो उनकी इत्तेहादी जमात रही है पिछली हुकूमत में पीपल्स पार्टी, उसने शदीद तनकीद की है और उन्होंने कहा है कि जब वो जेल से बाहर निकल कर लंदन गए थे तो वापस आकर उनको जेल ही आना चाहिए। यानी कल के जो हलीफ हमें नजर आ रहे थे वो इस वक्त हमें सख्त हरीफ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर साइफर केस में भी साबिक जो ऑफिसर्स हैं उनके जो गवाहों के मुताबिक जो PTI चेयरमैन है उनके खिलाफ धमाका खेज जो स्टेटमेंट सामने आई है, तो सवाल यहाँ ये पैदा होगा कि क्या PTI चेयरमैन की जो संगीन मुबैना जराइम है उनकी संगीनी में कोई इजाफा होने नजर आ रहा है। जिसी पर हम डिबेट करेंगे। पैनल का तारुफ करा दूं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अतर अहमद साहब। आपकी एक्सपर्टीज़ है जियो स्ट्रेटेजिक में और ट्रेड के हवाले से भी काफ़ी एक्सपर्टीज़ है। हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे हमारे दीगर गेस्ट, उनका भी मैं तारुफ कराऊंगी। हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं M.A. जब्बार साहब, इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। अतर साहब, आप से शुरू कर लेती हूँ मैं। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना में मौजूद हैं और बड़ी ही अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और उनका ये दौरा बड़ा ही एक अहमियत इख्तियार कर गया है। आप क्या देख रहे हैं CPEC के 22-10 बरस में पाकिस्तान का जो समाजी और मुआशी नज़रिया वो कितना बदल चुका है? देखिए, CPEC एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में जितने लोग कहते हैं ना, और बहरहाल बातों पर तो इतना नहीं जाना चाहिए। CPEC इज़ प्रैक्टिकल गेम चेंजर। तो ये गेम चेंजर का लफ्ज़ तो हर कोई इस्तेमाल करता है जी, लेकिन मैंने एक लफ्ज़ ऐड किया है साथ, प्रैक्टिकल। देखिए, जो भी चीज़ हो, अल्लाह ताला की जितनी भी नेमतें हैं ना, ये आपको कुछ एक्शन के बाद मिलती हैं वो। तो अब ये CPEC फुली इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कराना जो है ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। जो चाइना के साथ हमारा ताउन है, चाइना जो बना रहा है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें और बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं कि अब जैसे मेरी एक स्पेशलाइजेशन इंटरनेशनल मार्केटिंग है, तो CPEC जो है, देखिए कई सारे ममालिक जो हैं वो पलते हैं सी पोर्ट की कमाई पर। तो गवादर हमारे पास यानी इस खित्ते का गहरा तरीन सी पोर्ट है, 18.2 मीटर्स की डेप्थ का पोर्ट। और अभी तो चले शुरुआत तो बहुत कम से है, लेकिन टोटल 120 बर्थ की इसमें गुंजाइश है जो कि बनेगी आगे चलकर। तो अभी इसको इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कराने के लिए इस खित्ते में इतना डीप कोई नहीं है। जो आजकल के दौर में जो बड़े बड़े कंटेनर वेसल्स हैं कि लोगों के तस्वुर में नहीं है कि इतने बड़े कंटेनर वेसल्स भी हो सकते हैं कि 23,000 24,000 20 फीट कंटेनर के वेसल्स हैं। वो कंटेनर के वेसल्स हमारे गवादर पोर्ट आ सकते हैं, इसलिए कि इसकी इतनी डेप्थ है। तो अब अगर आ सकते हैं तो ठीक है, पाकिस्तान की इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो हमारी गवादर की है, तो इससे एक हम अब तक जो सुनते आए हैं वो तो ये सुनते आए हैं कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड जी, तो अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, ये छोटा मुल्क है, तो हम इसकी ट्रांजिट ट्रेड पर हम बड़े खुश होते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि उससे
कितने गुना बड़ा चाइना है, तो चाइना की ट्रांजिट रेट, और फिर अगर हम प्रॉपर मार्केटिंग करें, प्रोफेशनल मार्केटिंग करें, तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के 6 ममालिक हैं और वो 6 के 6 की ट्रेड अफगानिस्तान से ज़्यादा है। तो अगर एक एक्स अमाउंट हमको मिलता है अफगान ट्रांजिट ट्रेड की मद में, तो मल्टीप्लाई बाय 6, तो मतलब ये कि वो तो सिर्फ सेंट्रल एशियन स्टेट्स का है। तो फिर अकेले चाइना के साथ अगर कह रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई बाय 6 वो इतना हो जाता है। तो आप एक की जगह 13 यूनिट्स आपको मिल रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कितना बेहतर है, ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं, मुझे कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो सीपैक जो है, देखिए चाइना के इंटरेस्ट में है, चाइना बना रहा है, बिल्कुल सही है और इसमें कोई किसी को शुबा नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ओनली चाइना इज गोइंग टू बी बेनिफिशियरी ऑफ दिस प्रोजेक्ट। नो, पाकिस्तान इज गोइंग टू बी बिगर बेनिफिशियरी। चाइना को तो लॉन्ग रन में अगर देखा जाए तो 18,400 माइल्स की ट्रेवल टाइम बच रहा है, ट्रेवल ड्यूरेशन बच रहा है, ट्रैवल टाइम बच रहा है, और इंश्योरेंस बच रहा है, फ्रेट बच रहा है। फ्रेट बचेगा तो ड्यूटी भी कम होगी, ड्यूटी कम होगी तो एंड यूज़र के लिए चीज़ें भी, तो इंपोर्ट के लिए भी एक्सपोर्ट के लिए भी चाइना को तो बहुत ही बेनिफिट है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को ट्रांजिट ट्रेड अगर 6-7 मुल्कों में और बढ़ जाती है, ठीक है, तो हमारा बहुत ठीक है। जब्बार साहब, अब इस वक्त पाकिस्तान को सरमायाकारी की अशद ज़रूरत है। SIFC के तहत वन विंडो ऑपरेशन यकीनन एक वो फॉल किरदार अदा कर रहा है, लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट है चाइना का, और वहाँ पे मुख्तलिफ फोरम से मुलाकात करना, बिजनेसमैन से मुलाकात करना, पाकिस्तान की ज़मीन को सरमायाकारी की तरह के लिए बेहतरीन करार देना, इस सारी एफर्ट को आप किस तरह एलाबोरेट करेंगे? देखिए जी, ये जो BRI का जो जिसको हम कहते हैं 3rd फोरम है, इस फोरम में चाइना ने जो है 150 मालिक को जो है वो दावत दी थी। इसमें जो है 23 मुल्कों के हेड ऑफ द स्टेट्स आए थे। इवन यूरोप के कम से कम 3 मुल्कों की मैं बात कर सकता हूँ कि वो लोग भी वहाँ पहुँचे हुए थे। उसके अलावा टॉप लीडर्स, इंटेलेक्चुअल्स, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर 150 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सो मेनी कंट्रीज जो इस इनिशिएटिव के साथ एक एग्रीड पोजीशन पे भी हैं, उस एग्रीड पोजीशंस में 200 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो साइन हो चुके हैं। उस एग्रीड पोजीशंस में जो है वो 140 मालिक जो है वो तकरीबन आमादगी ज़ाहिर कर चुके हैं कि इस सिस्टम का हिस्सा बने। जब अगर ऐसा इस सारे आप एक क्वालिटी, मैं हुजूम का लफ्ज़ अब इस्तेमाल करने के बजाय कहूँगा एक क्वालिटी रिप्रेजेंटेशन जब वहाँ मौजूद है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा प्राइम मिनिस्टर के विज़िट को ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है न फ़कत उन हेड ऑफ स्टेट्स के साथ एक ही जगह पे मुलाकात के इम्कानात रहते हैं, और कुछ हेड ऑफ स्टेट्स इंक्लूडिंग रशियन उसके साथ मुलाकात हुई, काफ़ी नुमाया खबर थी। श्रीलंका ऐसा लगता था जैसे हमारे प्लीडर हों हमारे इस फ्लड रिलेटेड हवाले से, और उनके साथ भी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं चाइना की वो हमसे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं। कुछ उसूली एक इख्तलाफात हैं, मगर हम कहेंगे कि चलो एक ही माइंड के साथ वहाँ पे भी बातें होती रही हैं। उसके बाद जब इन्होंने कोई 31 पेजेस का जो जॉइंट एक प्रेस रिलीज़ निकाला है, आप उस प्रेस रिलीज़ में से कुछ चंद चीज़ें जो ज़रूरी है, जिसकी अभी आपने बात की कि इन्वेस्टमेंट, चाइनीज़ ने ये ज़रूर शिकवा किया कि पाकिस्तान में उनके लोगों के साथ कभी कभी बहुत ही एक नामुनासिब वाक़यात होते हैं, आपको पता है, टेररिज्म की वजह से उसकी रोकथाम की जाए। तो वहीं पे SIFC का नाम आया कि SIFC जो है ने इस मसले को बहुत ही जो है सीरियस उठाया है, और इस मसले के अलावा जो इन्वेस्टमेंट की जो फ़ज़ा है और जो इन्वेस्टमेंट की एक रेपेट्रिएशन की गारंटीज़ हैं, और एक इन्वेस्टमेंट को एग्रीमेंट के हदूद में एक एनफोर्समेंट उसकी बनाई जाएगी, उसकी तकरीबन हम लफ्ज़ गारंटी का इस्तेमाल न करें मगर एक अम्ब्रेला बन चुका है सिविल मिलिट्री पार्टनरशिप का, जो उसको करेगी, जिसके असरात खुद मुल्क के दाखिली मामलात में काफ़ी हद तक नुमायाँ हुए। डॉलर की कर्बिंग जो है आप देखें वो हुई, होर्डिंग हुई, तो इसका मतलब ये है कि अब उनकी जो एक सीरियसनेस है, उस सीरियसनेस में एक्सटर्नल फ्रंट्स भी हैं। उसी एक्सटर्नल फ्रंट्स के हवाले से जो आपका सवाल है कि जी सरमायाकारी
اب پھر ہم SIFC کے ان نشاندہی کردہ جو فیلڈس ہیں جہاں سرمایہ کاری آنی چاہیے، اس میں آپ دیکھیں کہ ایگریکلچر کی بات ہے، اس میں انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی بات ہے، اس میں منرل اینڈ مائننگ کی بات ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی بات ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہر وہ چیز جس کو ڈیولپمنٹ اکنامکس کا حصہ سمجھا جاتا ہے وہ ہے۔ اب اسی پریس ریلیز میں یہ باتیں اسی طریقے سے آئی ہیں کہ یہ کہا گیا کہ ان ساری چیزوں میں سرمایہ کاری کی اشد ضرورت ہے۔ مزید اس کو یہ بھی ایکسٹینڈ کیا گیا کہ جو پاکستان میں ایک انیشیٹو جس کو ہم کہتے ہیں کہ انڈسٹریلائزیشن تھرو دی کوآپریشن آف CPEC ایگزسٹنگ جو بھی ہمارے ایگریڈ پوزیشن ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ایک مرتبہ پھر جس کو کہیں گے ریپیٹ ہوئی۔ جب کہا جاتا ہے کہ ریپیٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اور ایگریڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ اس معاملے میں ایک سیریسنس کو ایکسپریس کر رہے ہیں، تو بطور کل ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کی وزٹ ایک یونیک اپرچونٹی تھی جو ہمارے ملک کے کافی جو تقاضے ہیں اکانومی کے حوالے سے اس کو پورا کرنے میں معاونت کریں گے۔ ٹھیک ہے اطہر صاحب، جیو اسٹریٹجک آپ کی ایکسپرٹیز ہیں، تو اس وقت جو بھارت میں جب G20 ہوا اور پھر IMEC کوریڈور کا اناؤنسمنٹ ہوئی، تو یقیناً یہ تو اس کا مقصد یہی تھا کہ CPEC کے پیرالل ایک ایسا اقتصادی زون بنایا جائے کہ مقصد صرف یہی تھا کہ فائدہ پہنچانا نہیں تھا مڈل ایسٹ کو یا یورپ کو، فائدہ ان کا اپنا یہ انٹرسٹ تھا کہ کسی طرح اس کو نیچا کریں CPEC کا جو پروجیکٹ چل رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت انٹرنیشنل فورم جو کا انعقاد کیا گیا 3rd BRI کا، اس میں تمام جو ممالک خاص طور پہ رشیا، چائنا اور رشیا کی جو کولابریشن ہم دیکھ رہے ہیں، اور بہت بڑا ان کا ایک ایگریمنٹ بھی ہوا ہے 12 سال کا، اس کو تھوڑا بتائیے گا یہ کتنا اہم ہے اور اس کا کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس کی ہر ایک کے ساتھ نیک تمنائیں ہیں، دشمنی کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ وی آر فرینڈلی کنٹری اور وی وڈ لائک ٹو بی اے فرینڈلی کنٹری فار ایور۔ اب بات صرف یہ ہے کہ دیکھیں، اگر ٹیکنیکل نظر سے دیکھیں تو یہ جو پیرالل چیز بن رہی ہے نا، مطلب پیرالل اگر کہ اس میں وائج کو شامل کر لیا آپ نے تو مطلب پھر تو CPEC کا وہ مقصد ہی ختم ہو گیا کہ ہمارا مطلب یہ ہم کیا سروس دے رہے ہیں کہ وہ جو لینڈ لاک کنٹریز ہیں ان تک ہم ہاٹ واٹر تک رسائی دے رہے ہیں ان کو، اور ان کے ٹرانزٹ ٹریڈ ہم کر رہے ہیں۔ تو اگر اس میں اگر پھر وائج کو شامل کرنا ہے جو کہ اس میں ہوا ہے ابھی ایگریمنٹ میں، تو پھر یہ CPEC سے تو کوئی مقابلہ نہیں ہے اس کا، اس لیے کہ ہم نے جو ان کو رسائی دی ہے ہاٹ واٹر کی، اور پھر یہاں سے اب کنٹری تک پہنچانا، پاکستان کی لاجسٹک انڈسٹری کو بہت بڑی کامیابی ملے گی اس سے اگر یہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اب یہ جو انہوں نے جو نیا پیرل بنایا ہے، تو پیرل میں دیکھیں ٹریول ٹائم تو وہی لگ رہا ہے، ڈیوریشن بھی اتنا ہی لگ رہا ہے، ایکسپینسز بھی اتنے ہی لگ رہے ہیں۔ میں نے جیسے بھی آپ کو پچھلے سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ جو پوائنٹ عربین سی میں جو شپ داخل ہوتا ہے، وہاں سے پورے اسٹریٹ آف ملاکا سے ہوتے ہوئے ایسٹرن کنٹری سے اوپر جب جاتا ہے چائنا کے پورٹ پر، تو 18,400 مائلز کا سفر ہے، نوٹیکل مائلز کا۔ تو اس میں اتنے دن لگتے ہیں، تو اتنا سفر، اتنا فریٹ، اتنے ٹائم جو لگے گا تو اس کی سیونگ ہے۔ اور پھر اگر وائج میں جا رہا ہے تو پھر تو مطلب CPEC میں ہمارے پاس وائج کہاں ہے؟ گوادر تک، دیٹس اٹ۔ اس کے بعد کا کام تو سارا لینڈ روٹ کا ہے۔ تو یہ جب لینڈ روٹ کا جو پوزیشن پاکستان میں، اب آپ یہ بتا دیں کہ پاکستان چائنا سے ادھر قریب پڑتا ہے اسٹریٹ لینڈ روٹ سے، یہ انڈیا سے پڑتا ہے، تو صاف سیدھی بات ہے، یہ تو کسی جو جغرافی نہیں جانتا اس کو بھی معلوم ہے کہ پاکستان کی لوکیشن کے لحاظ سے یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو یہ ڈیلے کے ایشوز تھے ان کو فوری طور پہ سارٹ آؤٹ کریں گے۔ پہلے فیز میں 38.5 کلومیٹر کا یہ اسٹریچ ہے جو جس میں تقریباً 89 کے قریب چھوٹے بڑے بریجز سارے ملا کے ہیں، تو ہوپ فلی ابھی میں ٹائم تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جتنا جلدی ہو سکتا ہے FWO اس پہ دن رات کام کر رہی ہے، اور مجھے امید ہے جس طرح وہ باقی پنجاب گورنمنٹ کے 2 پروجیکٹس کر رہے ہیں، اس پہ بھی وہ بہت تیزی کے ساتھ کریں گے۔ دوسری بات آ گئی آپ کے کالجز کی، اسکول کی۔ کوشش تو میں کر رہا تھا اس کا جواب نہ دوں، لیکن اب آپ نے کیا ہے سوال۔ آج کے دن تک تو ہماری اسکولوں پہ ایک بھی
प्राइवेटाइजेशन के ऊपर ना डिस्कशन हुई है ना मीटिंग हुई है। अब कोई उसको गलत तरीके से बेचारे बच्चों को, अपने लोगों को बता के कोई और माइलेज लेना चाहे तो मुझे इसका नहीं पता, लेकिन ना तो हमारा कोई इरादा है, ना हमने कोई पिछले चंद हफ्ते या माह में डिस्कस किया है, ना कोई मीटिंग हुई इस हवाले से कि हमने स्कूलों को प्राइवेटाइज़ करना। हाँ, बेहतरी के लिए ज़रूर हुई है, अगर उस बेहतरी को वो प्राइवेटाइज समझते हैं तो समझते रहें, उस पर मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन ये टीचर्स भी हमारे हैं और ख़ास तौर पे वो टीचर जो इस टाइम पढ़ा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, उनको मैं ख़ास तौर पे जिन्होंने जिस चीज़ के बावजूद तालीमी अमल को रुकने नहीं दिया है, उनको मैं श्योर कराता हूँ कि कोई स्कूल प्राइवेटाइज होने नहीं जा रहा है। सर, पंजाब में सियासी सरगर्मियाँ और मियाँ नवाज शरीफ की वापसी, इसका जवाब कल देंगे, वो आते हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक अच्छा, ये बताएं कि बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल का तो आपने इससे पहले भी दौरा किया और नासिर जमाल साहब, कमिश्नर रावलपिंडी खुद यहाँ पर मौजूद है, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। ये बताएं कि होली फैमिली के जिस तरह आपने मंसूबे का आगाज़ कर दिया, किन किन हॉस्पिटल्स के अंदर मज़ीद बेहतरी लाने के लिए आप इक़दाम कर रहे हैं? 30 से ज़्यादा हॉस्पिटल हैं जिनके ऊपर मैसिव स्केल का काम हो रहा है, रीवैम्पिंग हो रही है। अभी हम मुल्तान से आ रहे हैं, 3 हॉस्पिटल पे वहाँ काम शुरू है, वो भी देख के आ रहे हैं। और 30 से ज़्यादा हॉस्पिटल हैं जिनके जो बड़े हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल, जिन पे काम शुरू, DHQ जो हैं उनकी तकरीबन तमाम की रीवैम्पिंग कुछ की हो गई थी, कुछ की हमने आके कर ली है, लेकिन मेजर जो टीचिंग हॉस्पिटल उन सब पे तकरीबन काम हो रहा है। थैंक यू वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि उम्मीद है जल्द ही ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। आज तक हमारी स्कूलों पर प्राइवेटाइजेशन पे कोई बात नहीं हुई है। उस्तादों को मैं यकीन दिलाता हूँ कि कोई स्कूल प्राइवेटाइज होने नहीं जा रहा है। नाज़रीन, ये थी PTV की ताज़ा तरीन। खालिद इकबाल उनकी बड़ा मुकाम था। असल में बात यही होती है, या शुरू में है या नहीं है, या नहीं। बशीर मिर्ज़ा साहब, उन्होंने बड़ा वक्त यहाँ गुजारा, व्हाट ए पेंटर। उनका पोर्ट्रेट खालिद इकबाल ने जो बनाया इज़ वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग पोर्ट्रेट। ये किबरिया, माय गॉड, व्हाट ए पेंटर। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काखड़ का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। उनका कहना था कि बेगुनाह फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारियत से पैदा होने वाली ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में गुफ्तगू की गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काखड़ का फ़लस्तीनी सदर से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। निगरान वज़ीर आज़म ने इसराइली काबिज़ अफ़वाज की जानिब से अस्पताल पर बमबारी की शदीद मज़म्मत की है। निगरान वज़ीर आज़म की दोनों रहनुमाओं की गज़ा की नाकाबंदी ख़त्म करने पर भी जोर दिया गया। दोनों रहनुमाओं का आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली बर्बरियत रोकने का मुतालबा किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काखड़ की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोनिक राब्ता किया गया। दोनों रहनुमाओं का आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली बर्बरियत रोकने पर भी जोर दिया गया। दोनों रहनुमाओं का गज़ा की नाकाबंदी हटाने की ज़रूरत पर भी इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद की पहली खेप भी रवाना कर दी है। गुज़श्ता रोज़ मिस्र पहुंची थी। आपको बता रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। दोनों रहनुमाओं की गज़ा की नाकाबंदी ख़त्म करने पर भी जोर दिया गया है। नाज़रीन, ये थी PTV की ताज़ा तरीन। उसी की वजह से पाकिस्तान जो है वो मुआशी सम्राट हासिल नहीं कर सका। लेकिन इस वक्त जो निगरान सेटअप है वो बड़ा ही एक कहते हैं ना कि कंसर्न है इस मामले में। और अच्छी बात यह है कि हमारी अस्करी क़यादत साथ है। इस वक्त आप क्या समझते हैं कि ये तमाम चीज़ों को कंसिस्टेंसी के साथ चलना बहुत ज़रूरी है, चाहे नवाज शरीफ आए या कोई और आए या इलेक्शन हो के दूसरी हुकूमत आती है, लेकिन ये जो पॉलिसीज़ हैं इनको चलना कितना ज़रूरी है? देखिए, पाकिस्तान ये तो एक अलमिया है कि हमने हमेशा जब भी कहीं पे नेगोशिएशन की, उस नेगोशिएशन का आउटकम
विन विन सिचुएशन पे कभी नहीं रहा। ठीक। और नेगोशिएशन का आउटकम जो है विन एंड लॉस सिचुएशन पे ही रहा। अगर IMF की बात करें तब भी हम देखते हैं कि ऐसा ही हुआ। अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स की, तो वर्ल्ड बैंक पैसे देने के बाद कई सालों के बाद ये भी कहता है कि आपने ये पैसे जो है ज़ाया किए, इसकी यूटिलाइजेशन ठीक नहीं थी और इसकी आउटकम नहीं थी। वेरी रिसेंटली पंजाब के लिए कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर कहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो अगर हमें कोई एक सॉफ्ट लोन्स के ऊपर, हम ये नहीं कहते हैं कि वो हमारे लिए मुफीद नहीं है, मगर आखिर में जो आप रिपोर्टें देखेंगी, रिपोर्टों में हमें ही क्रिटिसाइज़ किया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये दाखिली कमज़ोरियाँ जो है वो सियासी हुकूमतों की पैदा करदा इस वजह से थी कि सियासी हुकूमतों में जिसको हम कहते हैं कि करप्शन के एलिमेंट को शायद एक ट्रेड बार्टर एग्रीमेंट समझा जाता है। अंग्रेजी में कहा जाता है कि आई एम नॉट डीलिंग इन गुड्स बट आई एम डीलिंग इन फेवर्स। ठीक है। जो पावर कॉरिडोर के जो फेवर्स होते हैं पॉलिटिकल, वो गुड्स सेलिंग और बिजनेस के लिए नहीं होते हैं। ठीक है। वो सिर्फ अपने उस बिजनेस के लिए होते हैं जिसमें वो ट्रेड करते हैं। यू डू नथिंग फॉर अदर्स, पर चूंकि आपके पास एक ताकत है कलम की, इख्तियारात हैं, इसी वजह से आप देखें कि पाकिस्तान में नैब इस वजह से बनी, एंटी करप्शन एजेंसियां इस वजह से बनी, मगर उनकी कारकर्दगी भी जिस तरीके से मुतासर हुई जी। तो आज आप देखें, मैं ये बात बहुत ज़रूरी समझता हूँ करें, आज निगरान हुकूमत है, आज निगरान हुकूमत को नैब में जो भी अमेंडमेंट्स आई हैं उसको कंटेस्ट नहीं करना चाहिए। निगरान हुकूमत क्यों उस सारे करप्शन एलिमेंट्स को सिक्योर करना चाहती हैं, वापस रिवाइज करना चाहती हैं? मैं तो कहूँगा कि यहाँ पे इवन मिलिट्री को इस चीज़ का जो है वो कॉग्निजेंस लेनी चाहिए कि इनके क्या इख्तियारात हैं कि एक नैब जब रिस्टोर हो रहा है, कुछ चीज़ें माइनस होकर वापस लोगों के केसेस बन रहे हैं, तो इस वक्त निगरान हुकूमत क्यों उन लोगों को बचाना चाहती है? क्या निगरान हुकूमत उनकी रिप्रेजेंटेटिव है? इस यहाँ मिलिट्री सिविल पार्टनरशिप को मेरे अपने ख्याल में उनकी इनकासी होनी चाहिए, क्योंकि जब हमको एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिसेंट वर्ड्स में हमें हमारे ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगाती है, जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिसमें मैं 6 साल ट्रस्टी रहा हूँ, उनके जो है सर्वेज हैं वो खुद हमें ख़राब दिखाने की निशानदेही करते हैं, HDI हमारा गिरता है, डूइंग बिजनेस गिरता है, कॉम्पिटिटिव इंडेक्स हमारे बहुत नीचे आते हैं, तो मुझे ये बताएं तो क्या हमें यानी गलत जो चीज़ें हुई हैं उनको इस निगरान हुकूमत को प्रोटेक्ट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। निगरान हुकूमत तो देखिए, उनके जो इख्तियार की जब बात की गई थी ना, तो वो एक हंगामी हालात में इन्होंने एक चार्ट संभाला था। उसके बाद निगरान हुकूमत का पूरा फोकस इस वक्त आपकी इकोनॉमी पे रहा है, क्योंकि जिस तरह फिर UN पे जाके रिप्रेजेंट करना पाकिस्तान को, वहाँ अपने केस को आलमी बरादरी के सामने रखना, मेरा ख्याल है उनका डोमेन भी नहीं है और ना उन्होंने ऐसा कुछ किया है। लेकिन उनका ये वो सारे पुराने केसेस हैं जो पहले थे, वो जो है ना, उस इदारों की जो आप बात करें, इदारों को भी क्रिटिसाइज किया गया है, ऐसी बात नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, ठीक है, आज जो है वहाँ जाती है, मगर जो आपने बात की, देखिए बात दरअसल बहुत सिंपल है, उसको कुछ इस तरीके से हम बात करें। इस 31 पॉइंट प्रेस रिलीज में हमने चाइना को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली, चाइना के हम फ्रेंड बनने के लिए हमने कई जो है चीज़ों को डिक्लेयर किया है। नंबर 1, हम कहते हैं कि नो टू चाइना पॉलिसी। ठीक है, मैं आपकी इजाज़त से ज़रा मेहमान को ले लूँ, ऐसा ना कि वो फिर काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। गौस मोहम्मद न्याजी साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर। सर, डिस्कशन आप सुन ही रहे, इस वक्त ये ज़रा बता दीजिए कि अब आप लोग के लिए तो बड़ी एक डेवलपमेंट है कि नवाज शरीफ साहब 4 साल के बाद वापस आ रहे हैं। यकीनन तैयारी भी हम आप लोग की देख रहे हैं, लेकिन अब वो वापस जब आ रहे हैं तो सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है। सियासी मंजरनामे से लेकर आप मुआशी हालात तकरीबन मुख्तलिफ हो चुके हैं, तो इसको किस तरह देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब, और आएंगे तो उनकी क्या प्लानिंग होगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने बात सही कही। इस वक्त मुल्क को संभालना, मुल्क में आना, इलेक्शन में हिस्सा लेना, खासतौर पर नून लीग के लिए, जबकि उसने 16 माह की एक हुकूमत की है जिसमें PTI के गन साफ किया है, सियासी नुकसान हुआ है, यकीनन बहुत से चैलेंजेस हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त जितने भी हमारे मुल्क के सियासी लीडर हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन एक मियां नवाज शरीफ साहब ऐसे लीडर हैं जो इस चैलेंज को कबूल करके मुल्क को आगे ले जा सकते हैं, और कोई लीडर इस किस्म का दावा नहीं कर सकता। इमरान खान को हमने देख लिया, बाकी सियासी पार्टियां भी हैं, लेकिन एक
جس پہ پورے پاکستان کی نظریں ہیں اور پوری دنیا کی، اور خاص طور پہ ہمارے اسلامی ممالک کی نظریں ہیں کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو کوئی ملک اس بھنور سے نکال سکتا ہے. تو بڑی خوشی کی بات ہے. وہی پلان جو ہے نا غوث صاحب میں پوچھ رہی ہوں کہ وہ کیا پلان ہے آپ لوگوں کا، کیا معاشی پلان ہے، کیا وہ احتساب کا نعرہ جو پہلے نواز شریف لگاتے تھے یہ جو آنے کے بعد فوراً جلسہ کریں گے، کیا ان کا کیا مینوفیسٹو ہوگا ان کا؟ جی ظاہر ہے، تو فوراً الیکشن بھی حلقہ بندی ہو رہی ہیں، الیکشن ہونے ہیں، فوراً الیکشن میں ہم نے جانا ہے اور عوام سے مینڈیٹ لینا ہے. اگر عوام ہمیں مینڈیٹ دیتی ہے تو پھر ہم اپنا جو ہے جو سیاسی پلان بتائیں گے کہ معیشت کو کیسے آگے لے جانا ہے. لیکن آپ ہی کی پارٹی کے رانا ثناء اللہ صاحب تو یہ کہہ چکے ہیں کہ ابھی تو حلقہ بندیاں مکمل نہیں ہوئی ہیں، الیکشن کمیشن نے انتخاب کی تاریخ دے دی ہے. نہیں، حلقہ بندی جو روڈ میرے خیال میں الیکشن کمیشن جو ہے جو بھی کمٹمنٹ کر رہا ہے وہ پوری کر رہا ہے. اصل اس نے کہا تھا کہ میں حلقہ بندیوں کی پروویژن لسٹیں جو ہیں وہ 27 ستمبر کو جو ہے اناؤنس کر دوں گا، تو اس نے 27 ستمبر کو اناؤنس کر دی. اب اپیلیں ہیں وہ 27 اکتوبر تک اپیلیں ہیں، پھر 27 نومبر تک اپیلوں میں فیصلہ ہوگا اور 30 نومبر کے بعد کسی وقت بھی الیکشن جو ہے کا شیڈول آ جائے گا. تو ابھی تک تو الیکشن کمیشن نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے ہم کہیں کہ جی الیکشن ڈاؤٹ فل ہیں. بہرحال وہ ٹائم پہ ہوں گے اور انشاءاللہ جس طرح ہم تو نواز شریف کے آنے کے بعد انتخاب کی الیکشن کی تیاریاں آپ لوگ کی شروع ہو جائیں گی؟ بالکل ہوگی، بلکہ یوں سمجھ جائیے جو بھی تو کوئی معاشی پلان ڈسکس ہوا ہے کچھ، آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے؟ معاشی پلان یہ ہے نا، ہم سب سے ہماری پارٹی کی یہ ہوتی ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں مل کے بیٹھیں گی اور ہم ایک چارٹر آف جو ہے ڈیموکریسی جو ہے وہ چارٹر آف اکانومی طے کریں گے اور اس کے بعد اس کو اناؤنس کریں گے. اور یہ ساری ہماری پارٹی کے اندر یہی سوچ ہے کہ اگر عوام ہمیں مینڈیٹ دیتے ہیں تو ہم ایسا کریں گے، ہم تمام سیاسی پارٹی کو، بلکہ ہم تو پی ٹی آئی کو بھی دعویٰ دیں گے کہ ہمارے ساتھ چلے. اس کی مرضی چلے نہ چلے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس وقت جب تک تمام اسٹیک ہولڈرز اور سارے جو تمام سیاسی پارٹیاں مل کے نہیں چلیں گی، پاکستان اس گرداب میں جس میں پھنس چکا ہے معاشی طور پر ہر لحاظ سے، تو پاکستان ہی نکل سکتا. تو اس وقت ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو سب کو ساتھ لے چلے. غوث صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام سیاسی پارٹی اس کو بٹھا کے آپ چارٹر آف اکانومی پہ بات کریں گے، مگر افسوس کے ساتھ یہ بات اس وقت تو زبان زدہ عام ہے کہ آپ کا اور پیپلز پارٹی کے جو الفاظوں کی گولہ باری ہو رہی ہے اس وقت، مطلب وہ آپ کے الائنس پچھلی حکومت میں آپ کے اتحادی بھی تھے، مگر اس وقت آپ لوگوں کے بڑی سخت الفاظوں کی جو تبادلے ہو رہے ہیں، تو پھر کس طرح آپ سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے آپ چارٹر آف اکانومی کی بات کریں گے؟ لیکن میرے خیال دیکھو تو ہر پارٹی کا اپنا نظریہ ہے، لیکن یہ ایشو ٹو ایشو جو چیز میچور سیاسی پارٹی ہے نا جی، ہر ایشو ٹو ایشو سیاست ہوتی ہے، کمپرومائز ہوتے ہیں، اتحاد ہوتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، بنتے ہیں. تو کم از کم اکانومی پہ میرے خیال میں پیپلز پارٹی اور ہم ساتھ بیٹھیں گے. سینسس کا مسئلہ تھا تو تمام سیاسی پارٹیاں سندھ میں ان کی حکومت تھی، ان کے وزیر اعظم سب نے کہا کہ جی نئی سینسس کے مطابق الیکشن ہونا چاہیے، تو اس پہ انہوں نے ہم سے اتفاق کیا تھا اور 16 ماہ پہ جو گزارے ہماری جو بھی پالیسی تھی پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ کھڑی رہی. اچھا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ریلیف مانگا ہے نواز شریف صاحب نے اور یقیناً آئیں گے تو اپنے قانونی ٹیم سے مشاورت بھی کریں گے، سرنڈر کرنے کی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ 24 تاریخ تک ضمانت ہے، اس حوالے سے کوئی پلان سامنے آ رہا ہے؟ یہ بالکل کورٹ میں پیش ہوں گے اور اپنا وہ جہاں سے اب ایک تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی میاں صاحب کی جو ہے نا وہ بیل کینسل ہو گئی تھی، ایسی بات نہیں ہے. کورٹ نے جو ان کو مشروط طور پر جو بیل دی تھی 4 ہفتے کی اور کہا تھا کہ اس کے بعد اگر میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہ ہو تو وہ رہ سکتے ہیں اور حکومت جو وقت ہے وہ اس کو فالو کرے گی اور وہ کسی موقع پہ سمجھے کہ میاں صاحب ٹھیک ہو چکے ہیں اور واپس نہیں آ رہے تو پھر وہ کورٹ میں رپورٹ کرے گی. تو اس پہ اس وقت کی حکومت ہے اب اسے کوئی رپورٹ نہیں کی. اچھا پیپلز پارٹی اسی بات کو لے کے بڑا تنقید کر رہی ہے کہ ایک تو خود ساختہ جلاوطنی نواز شریف صاحب نے کی علاج کے غرض سے لندن گئے، جیل سے لندن گئے ہیں تو واپس آ کر بھی جیل ہی جانا چاہیے انہیں، یہ پیپلز پارٹی کے اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھو جی ہم نے جو کیا ہے کوئی خلاف قانون جو نہیں کیا، اس سے پہلے کئی مثالیں ہیں، ہائی کورٹ کی اب دیکھ لیں فیصلے دیکھیں، سپریم کورٹ کے فیصلے، پھانسی ضمانت جو ہے وہ سب کو مل جاتی ہے. ایون پیپلز پارٹی کے کتنے رہنما ہے وہ
جو ہے نا وہ حفاظی ضمانت لے چکے ہیں. خود عمران خان حفاظی ضمانت لے چکے ہیں. سارے حفاظی ضمانت ایک رائٹ ہے کسی کا, وہ عدالت دے سکتی ہے, اور انہوں نے 3-4 دن کا دیا ہے, وہ بہت اتنا لمبا تو نہیں دیا ہے. اور جو کیسز میاں صاحب کے ہیں اس میں مریم صاحب کی ایکوٹر ہو چکی ہے ایون فیٹ کیس اور لذیذہ کیس میں, تو ہمیں تو مطلب کیس تو ایک طرح سے کمزور ہو گیا. اب تو وہ لوگ جو جنہوں نے سزا دی تھی انہوں نے اپنے نجی فیملیوں میں اور محفلوں میں اور دکانیں شروع کر دیا ہے کہ میاں صاحب کو جو سزا دی گئی تھی وہ غلط تھی. پاناما کی بجائے کاما پہ سزا دینا یہ بالکل بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے, اور سارے ملک کے ہمارے جو لیگل ٹیم ہے سارے یہی سمجھتے ہیں. اچھا, ایسے وقت میں جب نگراں حکومت نے معاشی اقدامات بہت اچھے لیے اور اس کے 1 ماہ کے زیادہ تھوڑا عرصہ نہیں ہوا ہے, اس کے ثمرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں, الیکشن کے بعد کسی بھی الیکشن میں کسی بھی جماعت کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا, کیونکہ جو کام آپ لوگ 3 بار اقتدار میں رہ کے نہیں کر سکے, پیپلز پارٹی 2 بار اقتدار میں رہ کے نہیں کر سکی, وہ نگراں حکومت نے کم و بیش 1-1.5 مہینے میں کر کے دکھایا ہے. تو اس نے کیا دکھایا کر کے؟ کچھ نہیں دکھایا. اس میں دیکھ کے اس میں تھوڑی سر آپ کیا بات کر رہے ہیں سر, آپ یہ دیکھیں ڈالر کہاں سے کہاں آ گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں ہم نے جو معاشی عدم استحکام جتنا اس ملک میں تھا, آپ مطلب مجھے تو نہیں پتا چل رہا کہ آپ کو کیا پتا ہے یا نہیں پتا ہے کہ کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں. میں چلیں آپ میرے ساتھ موجود رہے گا. جبار صاحب کیا اقدامات لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے؟ سر آپ میرے ساتھ موجود رہے پلیز. جی بات دراصل یہ ہے کہ 16 مہینے اور اس سے پہلے جو آپ نے ایک دورانیے کیے, جی دیکھیں ایک یونیورسل پرنسپل ہوتا ہے خاص کر کے ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹس کے حوالے سے, یونیورسل پرنسپل اس میں یہ ہوتا ہے کہ یس پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور اکنامک اسٹیبلٹی آپس میں ان ٹینڈم چلتی ہیں. بالکل ایسے پرنسپل بالکل ایسے پاکستان میں دس پرنسپل ہیز فیلڈ بالکل ٹوٹلی. لیٹ می ٹیل یو, دیکھیں تقاضے کیا ہوتے ہیں, تقاضے یہ ہوتے ہیں کہ جو آدمی الیکٹ ہوتا ہے وہ کس وجہ سے الیکٹ ہوتا ہے, ووٹس کے ذریعے ہوتا ہے, مگر اس ووٹس کے بعد اس کے اوپر ذمہ داری کیا ہے, مسٹ ڈو ان دا ویل بینگ آف دا کنٹری. یو سی, اگر وہ اس ویل بینگ آف کنٹری کے بجائے اگر وہ جو ہے وہ ٹریڈ ان گڈس کے بجائے ٹریڈ ان فیورز کرے, اگر وہ جو ہے وہ اس کے بجائے اس اقدامات کو پروموٹ کرے جس میں ایک آدمی کی جو آج آپ کے اور ہمارے سامنے حالت ہے, آپ کی ورلڈ بینک کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے نا, پہلی مرتبہ پاکستان میں میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈونرز اور لینڈرز ملٹی لیٹرل ایجنسیز پاکستان کو کرٹیسائز کر رہی ہیں, اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اس تھوڑے سے ہی عرصے میں 40% لوگوں کو پاورٹی لائن سے بھی نیچے آپ لوگ لے آئے. پرفارمنس تو یہ رہی ہے. اس پرفارمنس کے حوالے سے مزید کہتے ہیں کہ 1.25 کروڑ لوگ اور مزید آپ کے غربت کے لکیر سے نیچے چلے گئے. پرفارمنس تو یہ بھی رہی کہ ہمارے لیے ان لوگوں کے لیے کیا چھوڑا, 30% کی جو ہے وہ مہنگائی چھوڑی. پرفارمنس تو یہ بھی رہی کہ آج ہمارے پاس جو ہے جو ایل سی کھولنے اور اس کے سارے ذرائع تقریباً محدود ہو گئے تھے. پرفارمنس یہاں آپ دیکھیں کہ اس نگران حکومت کی پرفارمنس اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ ونڈرفل پرفارمنس. یہ جو بات کر رہے ہیں بالکل غلط بات کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کوئی کامنٹس کرنا چاہیں گے؟ اگر ہورڈنگ کی آپ بات کریں تو ہمارے پاس جو ہے وہ جو جس قسم کی ہورڈنگ چل رہی تھی, آئی ایم سوری, آئی ایم اے بزنس مین. جی بھائی جب پولیٹیشین کا کام بھی بزنس مینوں والا ہی ایک طرز ہوگا تو وہ بھی اس ہورڈنگ میں اس لیے آرام سے کام کر سکا کیونکہ اس کے پیچھے کچھ طاقت ہے, جماعتیں ہیں, لوگ ہیں, فورس ہیں, لگائے ہوئے افسران ہیں, لوگوں کو انہوں نے اپائنٹ کیا, لوگوں کے پر احسانات کیے. اس سارے احسانات کے بدلے میں ان کو کیا احسان ملتا ہے کہ ان کو کوئی بھی چیک نہیں کرتا. دیر از نو چیک اینڈ بیلنس. 70 روپے کی چینی بھلے 200 روپے میں کر دیں. یو سی, پرابلم یہ ہے کہ جو کچھ چیزیں اتنا تیزی سے جس میں ہم نے اصلاح دیکھی. ٹھیک ہے غوث صاحب آپ جلدی سے اس پہ کامنٹ کر دیں. یہ بھی بزنس مین اکانومسٹ ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہی, جبار صاحب کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں جی, ہمیں جس حال میں معیشت ملی ہم نے تو پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. اگر خدا رکھا تو پاکستان ڈیفالٹ کرتا تو ان کے بزنس کا کیا ہوتا. ٹھیک ہے, ملک میں جو اور ڈسٹیبل ملک ہمارا جو ہے نا اور ڈسٹیبل ہوتا. ہم نے جو ہمارے سے جو 16 ماہ میں ہو سکتا تھا ہم نے وہ کیا. اور ایک میں صرف یہ نہیں کہ ہم تھے, ہمارے ساتھ 10-12 پارٹیاں اور تھی, ان کی جو ٹیم تھی سب مل بیٹھ کے سارے اکانومی کے معاملے طے کرتے تھے اور ہم نے کیا. نو ڈاؤٹ کہ مہنگائی ہے, بالکل ہم مانتے ہیں مہنگائی ہے, لیکن ہم نے مہنگائی کو آگے بڑھنے نہیں دیا. ہم نے ایک سٹیپ ایسے لیے تاکہ آگے دیکھو, ہم نے
9 महीने हमें अक्टूबर 22 से लेकर जून 23 तक हमें IMF ने कोई किस्त नहीं दी और पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा था, लेकिन हमने उसको मैनेज किया और पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं होने दिया। तो अब भी मार्च तक फिर एक एग्रीमेंट हमारा हुआ है, फिर ज़ाहिर इंशाल्लाह मुतफ़िक़ हुकूमत आएगी जो वो करेगी। सियासतदान यही कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, इंटरनेशनल फिनोमेना जो है वो होता है महंगाई का, और फिर गवर्नेंस आपकी कैसी, ये भी फैक्टर जो है वो भी काउंट होता है कि आप गवर्नेंस कैसी कर दी। आप बदकिस्मती से इमरान खान के 3.5 साल में जिस किस्म की गवर्नेंस रही, और उसके बाद ज़ाहिर है निगरान हुकूमत का काम तो ये चीज़ें मैनेज करना नहीं होता, बल्कि वो तो एक ठीक है, आपकी बात में मुत्तफिक हूं कि वो 4.5 साल का जो अरसा था वो एक डिजास्टर रहा है, लेकिन उससे पहले आप लोग के पास भी हुकूमत रही है, पीपल्स पार्टी की भी पास रही है। गवर्नर्स के लिए देखिए इलेक्शन में पता चल जाएगा कि अवाम किसको जो है वो एतमाद करती है और किसको निजात दहिंदा समझती है। बहुत शुक्रिया गौस साहब, आपने वक्त दिया। अतर साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रही कि जी निगरान हुकूमत ने किया क्या है, लेकिन सर मर्ज तो सबको पता था कि ये है प्रॉब्लम। स्मगलिंग थी, मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मिस हैंडलिंग, मिस मैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस, ये सबको सब पता था, मगर इसको एड्रेस नहीं किया गया। अब ये जो CPEC का मामला है, इसको अगर हम बात करते हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से, तो किसी ने इसको इतना प्रोमोट कर दिया, मतलब इतना इन्वेस्टमेंट को बढ़ा चढ़ाकर दुनिया के सामने पेश किया कि दुनिया के जो मुखालिफ पाकिस्तान मुल्क थे या चाइना मुखालिफ मुल्क थे वो उससे मतलब एक तरह से उनको अपने लिए ख़तरा महसूस हुआ। PTI हुकूमत आई तो वो किकबैक्स चाइनीज़ पर इल्ज़ामात लगाकर उसको स्लो डाउन कर दिया। अब बात मैं वही कर रही थी कि ये कह रहे हैं कि हम मौशी प्लान लेकर आएंगे, लेकिन ये मौशी प्लान जो चल रहा है इसी को चलते रहना कितना ज़रूरी है। पहले भी मैंने सवाल किया, लेकिन गौस साहब की बात की उस पर मैंने आपसे दोबारा सवाल किया। देखिए, जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है और ये केयर टेकर गवर्नमेंट का है, एक चीज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन, लाइकिंग और डिसलाइकिंग, कि एक चीज़ तो अच्छी है कि देखिए स्मगलिंग पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल हुआ। मैं कहता हूँ चले ज़बानी हुआ, जमा खर्च हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन देखें प्रैक्टिकल उसका आउटपुट क्या, उसके ज़बानी करने से ही लोग डर के, एक इम्पैक्ट तो अच्छा हुआ। उसका इम्पैक्ट के समरात भी देख लिए आपने कि जिस तरीके से डॉलर नीचे आया, तो ये भी समरात भी अच्छे। तो ये न पिछले नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के बारे में हम कहेंगे, ना इमरान खान की गवर्नमेंट के बारे में कहेंगे, लेकिन इसमें ये चीज़ तो हुई है, नज़र आ रही है। तो कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग की बात नहीं है, ये चीज़ नज़र। तो हमें इस तरह के इक़दामात की ज़रूरत है आगे, कि चाहे वो केयर टेकर गवर्नमेंट करे या जो भी आने वाली XYZ हुकूमत करे, तो हमें इसकी ज़रूरत है। और CPEC में जो है, देखिए एक चीज़ होती है कि अलाइड फैसिलिटीज़, तो CPEC एक बंदरगाह है गवादर की, कि जिसके ज़रिए हम ट्रांजिट ट्रेड फैसिलिटी चाइना को दे रहे हैं, लेकिन इससे जुड़ी हुई बेशुमार और चीज़ों को हम शामिल करके पाकिस्तान की सोर्स ऑफ इनकम को हम बेतहाशा बढ़ा सकते हैं। और जितनी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स है उससे भी ज़्यादा हमारे लिए सोर्स ऑफ अर्निंग CPEC हो सकता है, प्रोवाइडेड कि वो चीज़ों को हम खुद अपने तौर पर करें, जिसके लिए पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी मार्केटिंग की अशद ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ जब्बार साहब जैसे लोग हैं, चैम्बर के माशाल्लाह से सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये लोग पाकिस्तान के कमर्शियल स्ट्रेटजीज को दुनिया को पूरा पढ़ाएं कि ये करना है। उनको देखें कि वो लोग किस प्रोफेशन के हैं, किस एकेडमिक बैकग्राउंड के हैं और वो क्या कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के कमर्शियल स्ट्रेटजीज को में प्रोफेशनलिज्म ऐड करना है और पाकिस्तान के मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को ऐसे लाना है कि दुनिया में जैसे कमर्शियल स्ट्रेटजीज की जगह इंफॉर्मेशन स्ट्रेटजी भी है, कि वो बाहर के जो पाकिस्तान में फैसिलिटीज डेवलप हो रही हैं वो बढ़ाएं, ताकि पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ सोहेल इकबाल भट्टी की मौजूद है टेलीफोन लाइन पर। बहुत शुक्रिया सोहेल, बताइएगा कि आप निगरां प्राइम मिनिस्टर का दौरा चीन मौजूदा हालात में किस तरह देख रहे हैं, इसकी अहमियत किस तरह डिफाइन करेंगे आप? जी शाजिया, बहुत शुक्रिया। मौजूदा हालात के अंदर निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवार उल हक काकड़ का ये दौरा चीन इंतहाई खसूसी अहमियत का हामिल है। एक तो ये इवेंट बहुत बड़ा था, बेल्ट एंड रोड फोरम का ये तीसरा इजलास था और इसकी इंटरनेशनली इसकी बहुत ज्यादा इसकी इम्पोर्टेंस थी। तो लिहाजा इस मौके के ऊपर पाकिस्तान का वहां पर जाना, निगरान वज़ीर-ए-आज़म का उस फोरम में शिरकत करना और उसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए, पाकिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे के अंदर तरक्की के लिए एक सबसे बड़ा मंसूबा जो ML1 मंसूबा है, जो कि बुनियादी तौर के ऊपर CPEC को जो हमने स्लो डाउन किया, CPEC के ऊपर काम रोका और जिसके नतीजे में
یہ منصوبہ بھی بری طرح سے متاثر ہوا. تو اس کے اوپر بھی الٹیمیٹلی دستخط ہوئے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کے ساتھ اور بھی بہت اس موقع کے اوپر ایک اپارچونٹی مل گئی. چائنیز سائڈ کو آن بورڈ کیا گیا. گوادر کی فردر ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ان کے ساتھ وہاں پہ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے. تو یہ ایک بڑا مائل سٹون اچیو ہوا ہے بالخصوص ML1 ریلوے منصوبے کے ایگریمنٹ سائن کرنے کے حوالے سے. دیکھیے بیلٹ اینڈ روڈ فورم کے تحت ہی 2013 سے آنورڈ جب چین نے اپنی انیشیٹو سٹارٹ کیا تو انڈونیشیا نے بھی وہاں پر ایک ٹرین کا منصوبہ تھا جو کہ انہوں نے بلٹ ٹرین کا سائن کیا اور وہ پروجیکٹ ان کا آپریشنل ہو گیا ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو ایک فرسودہ ریل کا سسٹم ہے جو 150-200 سال پرانا ہے اور وہ بالکل بری طرح سے تباہ ہو چکا ہے. حالت یہ ہے کہ سکھر سے کراچی تک کا جو سیکشن ہے جہاں بے شمار حادثات ہوئے وہاں پر اب 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پہ ٹرین چلتی ہے چونکہ ٹریک کی حالت بہت خراب ہے. اس کے علاوہ باقی بھی ہماری یہاں جو ایوریج ٹرین کی سپیڈ ہے وہ 70 یا 80 میکسیمم ہے. تو اب ہم نے الٹیمیٹلی پہلے کئی سالوں تاخیر سے دوچار ہوا یہ منصوبہ. اب اس کے ساتھ ہم نے اپنے معاشی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے پورے پروجیکٹ کو ریوزٹ کیا. چائنیز سائڈ اگری ہوئی اور وہ سائن ہو گئے. تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ. اس کے علاوہ پاکستان سے مختلف اشیاء کی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے MOUs پر دستخط ہوئے. تو میرے خیال میں یہ منصوبہ بہت اہمیت کا حامل تھا جس کے دور رس نتائج ہیں اور آنے والے دنوں میں سی پیک. اچھا سہیل، ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ معاشی استحکام کے لیے بہت ضروری ہے کہ سیاسی استحکام ہو. اب سیاسی منظرنامہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے. نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، آتے ساتھ وہ جلسے سے خطاب کریں گے، اس کے بعد ان کے اپنے کیسز ہیں پھر وہ اس کو دیکھیں گے. اس وقت ایک جو آپ سیاسی منظرنامہ دیکھ رہے ہیں اور کیئر ٹیکر حکومت کی معاشی کاوشیں دیکھ رہے ہیں عسکری قیادت کے ساتھ، یہ اس کو کس طرح اٹیچ کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ پہلی مرتبہ پاکستان کو جن انتہائی ناساز معاشی صورتحال سے دوچار ہونا پڑا. تو بہت سے کام پاکستان تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوئے ہیں لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ریلائزیشن بھی پہلی مرتبہ شاید ہوئی ہے. دیکھیے یہ نگران حکومت ہے. یہ نگران حکومت بھی ان اختیارات کے تحت پہلی مرتبہ بنی ہے جس کے اندر وہ کافی اہم نوعیت کے فیصلے کر رہے ہیں. وہ معاشی فیصلے کر رہے ہیں. وہ ملک کی ڈائریکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ایکٹیولی اپنا رول پلے کر رہے ہیں جو کہ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 230 میں غالباً ترمیم ہوئی تھی. اس کے تحت ان کو امپاور کیا گیا. یہ کام بھی پہلی مرتبہ ہوا. دیکھیے کوئی بھی ملک سیاسی استحکام کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا اور جو پاکستان کے اندر ایک تاریخ رہی سیاسی انتقام کی جس کے نتیجے میں غلط فیصلے ہوئے اور اس کا خمیازہ ملک اور اس کی قوم نے بھگتا. تو اب ان کا وقت آ گیا کہ ان کی کریکشن ہونی چاہیے. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب کل پاکستان واپس آ رہے ہیں تو اس کے یقینی طور کے اوپر پاکستان کے اندر جو ایک الیکشن کے حوالے سے اور سیاسی عدم استحکام کے حوالے سے جو بات کی تھی جو خدشات سے وہ ختم ہو رہے ہیں. اور تمام سیاسی مبصرین اس بات کو لنک کرتے ہیں کہ نواز شریف کی واپس آنا ہی اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ الیکشن ہر صورت مقررہ وقت پر ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، بالکل یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن یہ بتائیں کہ اس وقت نواز شریف واپس آ کر اپنی مقبولیت بحال کرا سکیں گے ایسے وقت میں جب نکرہ حکومت جو ہے وہ ڈیلیور کر رہی ہے چیزوں کو؟ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا سہیل سے. جبار صاحب آپ بتائیں کہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ اتنے اچھے اقدامات لیے جا رہے ہیں، ایسے میں سیاسی جماعتیں کہاں کھڑی ہیں اور جو مقبولیت کی میں نے بات کی نواز شریف کی، کیا وہ بحال کرا سکیں گے اپنی مقبولیت؟ دیکھیں سیاسی استحکام کا لفظ جو ہے وہ بڑا پرکشش ہے مگر اس کی ایک ریئل انفورسمنٹ کے حوالے سے پاکستان میں یا کس طریقے سے چلا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر سیاسی استحکام اگر بھٹی ہمارے دوست ہیں اگر یہی ہے کہ 47 سے لے کر آج تک اور خاص کر کے بڑے بڑے ایک پانچ سالہ دوروں میں اگر یہی ہونا تھا جو آپ کے اور ہمارے سامنے ہے کہ ہم سر رو رہے ہیں، پاکستان میں لوگ پیسیمسٹ ہو رہے ہیں، ڈسپونڈنسی بڑھ رہی ہے اور ان کا ان سیاستدانوں کے ساتھ لا تعلقی جو ہے وہ نظر آتی ہے. مجھے کسی بھی ایسے سیاسی نظام کی ضرورت نہیں ہے جو مجھے بیٹھ کر آپ کے ٹی وی پہ جو ہے پاکستان کے بارے میں جتنا میں پہلے روتا تھا اس سے زیادہ رونے کی کوشش کروں. میرے اپنے خیال میں کہ تھوڑا سا اس وقت یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر چینج آتی ہے اور سیاسی لوگ آتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ اپنے اس پاور کو اپنے متھ اور اپنے ویلفیئر کے لیے استعمال کریں نہ کہ لوگوں کے لیے
जिसके लिए आज आपने ये टीवी का प्रोग्राम रखा है। आखिर देखें निगरान हुकूमत की परफॉर्मेंस को हम किस तरीके से मेजर कर रहे हैं। हाँ। अगर थोड़ी देर के लिए अगर आपको 150 रुपए में चीनी मिल रही है 200 के बजाय, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ जा रही है? एक आम आदमी की जो एक अफोर्डेबिलिटी है, परचेजिंग पावर है, उसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो बेहतर है कि एक बुरा सियासी निज़ाम जिसको इस्तेकाम कह रहे थे हमारे दोस्त, एटलीस्ट मैं तो उसको पसंद नहीं करता। आपको मुबारक हो, अथर को मुबारक हो। अच्छा सोहेल साहब, मतलब एक बिजनेसमैन और एक इकोनॉमिस्ट, तो यही लाजमी सी बात है, वो जब तक मुआशी इस्तेकाम की बात की जाती है तो सियासी इस्तेकाम इंट्रैक्ट हो जाता है। मैं सवाल यही कर रही थी कि नवाज शरीफ आएंगे तो क्या अपनी मकबूलियत बहाल कर सकेंगे? क्योंकि इस वक्त सिनेरियो बदल चुका है, सियासी मंजरनामा बदल चुका है, मुआशी हालात बदल चुके हैं इस वक्त। देखिए ये बहुत अहम सवाल है, और अब से 2 माह पहले हर पाकिस्तानी की ज़हन में ये सवाल था, लोग पूछते थे और इसका जवाब मिलता था ये बहुत मुश्किल काम होगा। लेकिन पिछले 1.5-2 माह के दौरान जब जिन मुश्किल तरीन मुआशी सूरत-ए-हाल से हम दो चार थे, और निगरान हुकूमत ने और उसके बाद हमारे दीगर रेलिवेंट इदारों ने मिलजुल कर पाकिस्तान के अंदर से जो स्मगलर्स थे, जो डॉलर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने में मुलव्विस थे, दीगर अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते थे, उसके खिलाफ एक्शन लिया, सख्त फैसले किए, मुआशी सूरत-ए-हाल बेहतर हुई, लोगों की ओपिनियन बदली। तो यही केस अप्लाई आपको करना पड़ेगा नवाज शरीफ के मामले में। अपने कैरियर का एक बहुत बड़ा उनको चैलेंज का सामना है, और अपनी विजडम और अपनी स्ट्रेटजी के तहत अगर वो मुल्क की मुआशी सिमत दुरुस्त करने में कामयाब होते हैं तो वक्त के साथ फिर मकबूलियत आने में देर नहीं लगती। लोगों को इस वक्त क्या चाहिए? लोगों को बेहतर रोजगार चाहिए, लोगों को उनको अपनी जिस महंगाई से दो चार है, महंगाई में कमी चाहिए। उसके साथ पाकिस्तान के अंदर मौशी तरक्की लोग चाहते हैं। जिस पेस से पाकिस्तान में पोटेंशियल है मौशी तरक्की का, ग्रो करने का, उसके मुताबिक जो भी इसको चलाएगा वो लोग डेफिनेटली लोग उसको पसंद करेंगे। देखिए जब पीटीआई का वक्त था, कुछ चेयरमैन पीटीआई हमें कहते सुनाई दिए कि हमारे हालात एक वक्त ऐसे हो चुके थे कि हमें लगता था कि हमें शायद दोबारा कभी आने का मौका ना मिले। तो इसका मतलब था कि उस वक्त उनकी कुछ ऐसी पॉलिसी थी जो कि वो खुद यही बात मैं कर रही हूँ कि ये इलेक्शन की तो बात करें कि इलेक्शन करवाएं, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि इलेक्शन के बाद उनकी तैयारी है क्या? उनको इस बात की कितनी यकीन दहानी है कि हमारी पिछली परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही कि अवाम हमें वोट देंगे? हमें पीपल्स पार्टी इतनी मुतहरक नजर नहीं आ रही, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उनसे क्या तवक्कुआत वाबस्ता है? अभी तक उनका कोई प्लान हमें सामने नहीं आया। तो ये सियासी जमातें इलेक्शन होने वाले कहाँ खड़ी हैं? देखिए ये जो बाकी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो एक नॉर्मल सिचुएशन से गुजर रही है, उनकी लीडरशिप मौजूद है, कोई मसला नहीं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वो एक अपनी तश्कील के प्रोसेस से गुजर रही है, बाकी जमातें इन प्लेस हैं। इस वक्त जो नून लीग का आपको गहमा गहमी नजर आ रही है, उनके मुस्लिम लीग नून के कायद जिन्होंने 4 साल बैरून मुल्क गुजारे, जो अकामा की बुनियाद के ऊपर निकाले गए, दीगर केसेस के अंदर जिस तरीके से उनको ट्रीट किया गया, ये उस वजह से एक मोमेंटम है कि उसको वापस वेलकम कर रहे हैं, और उनके वो समझते हैं कि दोबारा सिस्टम में आके वो उनकी पार्टी समझती है कि मुल्क को डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन जो आप जिस मोमेंटम की बात कर रही है वो भी इसलिए बना, चले ठीक है, इलेक्शन कमीशन शॉर्टली टाइम जो कि खत्म होने वाला है। सोहेल मुझे ये बता दीजिएगा, इस वक्त आप साइफर केस में जो साबिक ओहदेदार गवाहान है उनकी जो एक कहते हैं ना कि धमाका खेज स्टेटमेंट है, उसको किस तरह देख रहे हैं आप? क्या पीटीआई चेयरमैन की जो मुबैना जुर्म की संगीनी है उसमें इजाफा होगा? देखिए इजाफा होगा नहीं, इजाफा हो चुका है। अब तक जो बयानात सामने आए हैं, अब तक जो इस्तिगासा ने कार्रवाई की है, और अब तक जो रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट हुई हैं, और जो इससे रेलिवेंट लोग थे जिनके बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं, वो इंतहाई खतरनाक हैं और उनके लिए बहुत ज्यादा परेशानी और उनके लिए बहुत मुश्किलात में इजाफे का बायस बनने जा रहा है ये केस। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आइंदा हफ्ते उसके ऊपर चार्जशीट होनी है, उन्हें चार्ज फ्रेम होना है उनके ऊपर, और ये केस आगे बढ़ेगा एटलीस्ट इस लेवल के ऊपर जहाँ पे उनका ट्रायल कोर्ट के अंदर से उनका केस जो गवाहान के बयानात की रोशनी में वो कहीं बचते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सोहेल हमारे साथ थे, जब्बार साहब आपका शुक्रिया, अतर साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, अवाम ने थोड़ा सुकून का सांस लेना शुरू किया है क्योंकि मौशी बेहतरी हमें नज़र आ रही है। वो जो महंगाई थी, वो जो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा था, उसको कम करके अवाम तक समरात मुंतकिल किए जा रहे हैं, और इसका क्रेडिट जाता है यकीनन केयरटेकर हुकूमत को, हमारी अस्करी क़यादत को, जो मिलकर यकीनन अवाम की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि सियासी इस्तेहकाम रहे, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम मुआशी इस्तेहकाम के साथ मशरूत है। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।